थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाली आईडी बदल के लाइक करने जा रही हूँ दीदी। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी, आ गया लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। सभी आईडी से लाइक कर दिया है दीदी। थैंक यू दीदी, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लाइक मिल गया है दीदी आपका।
थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कौन कौन अभी हम जा रहे हैं, अब वो लेते जाना, एक थैली लिया ना, और एक बाल में लगाने वाला काला करने वाला, और 6 रुपये सोनपापड़ी ले आना, और किसी दिखाना मत, चुपके से ले आना सारा, ठीक है? 6 रुपये की सोनपापड़ी मिला के दे रहे हो, 6 रुपये इसमें बचेगा, और 10 रुपये तुम भी लेना। ये मतलब ये क्या बोलते हैं, बाल में लगाने वाला कैसे 34 10 ये 50 है। थैंक यू दीदी, संगीता दीदी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गीता दीदी थैंक यू, संगीता दीदी थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे संगीता दीदी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी आज नहीं आ पाई, आज आपके लाइव पहले बंद हो गई, हमारे आने से पहले। इस टाइम कर लिया करो संगीता दीदी, 7-8 बजे से। अपने दूसरी वाली आईडी चाहे उसे कर लिया करो, जो भी मोनो नहीं हुआ है। इस टाइम गीता दीदी भी खाली रहती है, कह रही थी। सुबह सबका ही हो जाता है, समझ नहीं आता किसके में जाना है। भाई पहुंच जाती, दोनों आईडी रही होती, पहुंच जाती, एक ले लिए बीच में।
थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मीरा दीदी, पहले हमें रिटर्न करने देती दीदी। पहले रिटर्न तो हो जाता दीदी, हमारे ऊपर सब गज जा रहा है। ज़्यादा नहीं देंगे दीदी, 3 घंटा देंगे। मतलब 10 मिनट कम, 5 घंटा भी है, यही है, 5 ही घंटा मान लो। थैंक यू देहाती दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमको लग रहा है रामचंद्र भैया सो गए थे, बहुत देर है, उनकी लाइट चली रही है। अच्छा, भी चली रही है। मैं भी सोच रही थी बंद करेंगे बंद करेंगे, नहीं बंद किया तो वही 3 बजे मैं अपनी आईडी निकाल ली। मैंने कहा बंद नहीं करेंगे, भैया कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, मेरा भी देर हो जाएगा, इसलिए मैं भी चली आई बाय बाय करके।
देहाती दीदी लाइक नहीं आता, लाइक करती नहीं है दीदी। अभी 3 लाइक मेरा दीदी का आया है, देहाती दीदी का नहीं आया। देहाती दीदी हमारा नेटवर्क कहाँ से ये छोड़ दिया। थैंक यू ऋषभ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया लाइक डन करने के लिए।
देहाती दीदी लाइक कर देना दीदी। ठीक है दीदी, ठीक है। दीदी ऑटो क्लिकर है, हट जाए तो आवाज देना। ठीक है दीदी, मैं लेटी हूँ। ठीक है दीदी। जितना करना आप लोग बता देना। हम रिटर्न देते रहेंगे। मेरा 2 घंटा बाकी था। अरे भैया तुम्हारा 2 घंटा पूरा नहीं हुआ। 4 बजे से अपनी आईडी लगाई थी ऋषभ भैया। रात में देखे नहीं थे क्या? बोल तो रहे थे, आवाज तो आ रही थी आपकी। ऋषभ भैया हमें बताना था। 4 बजे आपकी लाइव वही शुरू हुई थी। गीता दीदी का कितना हुआ था आज? गीता दीदी का कितना हुआ था आज? गीता दीदी बता देना। ऋषभ भैया पूछ रहे हैं। ऋषभ भैया मैं 4 बजे आईडी लगाई थी, हमारी आईडी देखे थे कि नहीं देखे थे? 4 बजे सुबह लगाई हूँ। गीता दीदी के में से निकाल के आपके में लगाई थी। देखिए आपका लाइव वही चालू हुआ था। जैसे आपका लाइव चालू हुआ था 2-3 मिनट बाद में लगा दी थी अपना। देखा था, हाँ देखा था ना। फिर वही कितनी देर तक चली थी? 6:40-45 तक चली थी ना हमारी आईडी। ऋषभ भैया बताना। 2 घंटा आपका रिटर्न भी हो गया है, हमारा बच भी गया है। रिटर्न करने के बाद मैं लगा दी थी आपके में आज सुबह 4 बजे में। मैंने कहा आपका चालू है तो आपके में लगा दूं। 2 घंटा सपोर्ट किया था भैया। 7:11 पर लगाई थी, 8:14 पर निकाली थी भैया। 2 घंटा सपोर्ट हुआ है ऋषभ भैया, गीता दीदी बोल रही हैं। हाँ भैया मैं भी 4 बजे से 4 बजे लगाई थी और वही 10-15 मिनट रह गए थे, हमारा फोन वही स्विच ऑफ हुई आज। मैंने कहा अभी जा रही हूँ चार्ज में लगाने, अभी जा रही हूँ चार्ज में लगाने, करते करते स्विच ऑफ हो गया।
मैं बैटरी ध्यान नहीं दी, मैंने कहा अभी तो है, लगा दूंगी। वही पूछ रहा था मेरे पे कितना बच्चा। अच्छा भैया, नहीं जैसे 2 घंटा आपका रिटर्न हुआ तो वही मतलब कि 45 मिनट बचा है। मैं सोच रही थी 7 बजे तक हो जाएगा, तब मीरा दीदी के लगा दूंगी, वो पहले स्विच ऑफ हो गया। 45 मिनट बचा है बस भैया, हम सोच रही थी 7 बजे तक हो जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, बच जाएगा हमारा। वो स्विच ऑफ हो गया। गीता दीदी का भी चुका दूंगा। अच्छा, और रात में तुम्हारे कहीं लगा दी थी, अभी रामजतन भैया चल रहा था 12 बजे से, तब उनके कहीं लगा दी तो उनका भी रिटर्न हो गया है, और आधा घंटा उनके पास हमारा बच गया है। संगीता दीदी सुबह भी चलाती है, इनको कहती हूँ शाम को चला लिया करें, शाम को कोई चलाते नहीं है। ये सब चला दें तो इनका सबका भी रिटर्न हो जाए, सुबह में ज्यादा जनक हो जाता है, वही टाइम हो जाता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। ये तो संगीता दीदी थोड़ा लेट से चलाएं, 12 तक चलाएं तब सही है। 11 बजे इनका भी बंद हो जाता है, 11 बजे देहाती दीदी भी बंद हो जाता है। संगीता दीदी शाम को चलाए तो मैं अनुराग दीदी को मना कर दूं, नहीं सपोर्ट लूं उनका, फिर इनका अपना शाम को कर दिया करूंगी, क्योंकि अनुराग दीदी भी आ जाते हैं तो उनका तब सपोर्ट करने लगते हैं। आईडी खाली भी जाती थी, मैंने कहा चलो उनका ही कर दूंगी। भौजी हो राधे राधे। भौजी हो चाय पी लो कि ना हो। चाय वो नहीं पीती हूँ भैया,
अभी चाय बनाऊंगी, 4 बजे के बाद बनाती हूँ चाय। पीती नहीं हूँ। रामजोतन भाई अब दिन में चलाए हैं, पता नहीं रात में चलाएंगे कि नहीं। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज राम जतन भैया लग रहा सो रहे हैं। आए नहीं, नहीं लाइव चालू होते तुरंत ही आते हैं। सब्जी में काम मंगाना है।
थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गीता दीदी, मेरा दीदी, देहाती दीदी, संगीता दीदी, सभी को थैंक यू। सभी भैया दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू संगीता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। लाइक कर देना दीदी, लाइक नहीं आया है आपका। संगीता दीदी आपसे मैंने ब्लू मांगा था, लेकिन आप जिस समय चलाती हैं उस समय कैसे चलता है शायद का। हाँ 3 बजे मेरे चलता था। कितने बजे चलाते हैं संगीता? टाइम बदल गया कितना है संगीता दीदी, बता देना। टाइम बदल दी है कितना जितने बजे चलाते थे उतना ही है। पहले तो आप शायद 3 बजे चलाते थे, 2 बजे मैसेज तो आता है। हमारा बिना ब्लू बताओ ये किसी में के में भी नहीं जाता कमेंट लाइव में। तो वो रहता है तभी जाता है, नहीं जाता नहीं। थैंक यू दीदी, सभी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सभी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देहाती दीदी, संगीता दीदी, गीता दीदी, सब भैया, रामेश्वर भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।
बहन मेरी आवाज सुन रही है आप? हाँ मंजू दीदी सुन रही हूँ, क्या हुआ बोलो। अच्छा बच्चा तो है ना। मम्मी कोई बन गया है मम्मी। अरे अभी नहीं बेटा। अगर लेने का मन करा तो ले लेना, मिल जाएगा। कैसी है आप? ठीक है दीदी। हम ठीक है दीदी, आप कैसी हैं आप बताओ। ठीक रहना चाहिए, अच्छी बात है। मैं कल शाम के नहीं आ पाई दीदी, सुबह भी नहीं पहुंच पाई आज। कल रिटर्न नहीं दे पाई, किसी का रिटर्न ही देती रह गई, तब भी सबका रिटर्न ही नहीं हो पाया। कल लाइट की वजह से नहीं पहुंच पाई किसी को उस पे। संगीता दीदी आप नहीं बताई, आप कितने बजे चालू करती हैं दीदी लाइव? जब दीदी एक बार कह रही थी तब वही मेरा भी चालू होता था ना, इसलिए नहीं आ पाती थी। बता देना दीदी, टाइम रहेगा तो मैं जरूर आऊंगी। संगीता दीदी ये आईडी लगा रही हूँ। अच्छा दीदी ठीक है दीदी, लाइक कर देना। मंजू दीदी लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर देना दीदी। संगीता दीदी के बजे शाम को चलाओगी दीदी, बता दो, सपोर्ट कर दे। देहाती दीदी का करना है। संगीता दीदी से मैं भी पूछ रही हूँ, कुछ अभी तक नहीं जवाब दिए। संगीता दीदी बता दो कितने बजे चलाती हैं लाइव। गीता दीदी भी पूछ रही हैं। शाम को 8 चालू कर लेना संगीता दीदी। संगीता दीदी 8 बजे चालू कर लेना, गीता दीदी बोल रही हैं। 8 बजे चालू कर लेना दीदी, मैं भी आ जाऊंगी। मगर ब्लू देंगी तब भी मेरा शो करेगा, उसके बाद शो ही नहीं करता बिना ब्लू का। ग्यारह बजे दिन में 11 बजे आती हैं दीदी लाइव, 11 बजे दिन में। कौन से वाले चैनल पे दीदी? ये जो संगीता ऑफिशियल है, इससे तो मैं जुड़ी हूँ, दूसरे वाले से नहीं जुड़ी हूँ शायद, क्योंकि अब बहुत पहले है ना, वीडियो पाती जाती थी तो इस पे जुड़ी हूँ।
लाइक करने में भी डरते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक के लिए कहना पड़ता है रोज आने जाने वालों के लिए भी जो रोज आ रहा जा रहा उसके लिए कहना पड़ता है लाइक कर दो। संगीता लोकगीत वाले पर 11 बजे। अच्छा, संगीता लोकगीत वाले पर, संगीता लोकगीत वाले इस पे दीदी मैं शायद नहीं जुड़ी हूँ। संगीता ऑफिशियल वाले से जुड़ी हूँ बहुत पहले से। मोनो है दीदी चैनल, दूसरा वाला संगीता लोकगीत वाला। किरण बहन आते ही लाइक कर दिया है, 16 लाइक मेरा है, आप बोलो तो हटाकर दिखा देती हूँ। नहीं दीदी आपको तो आता है, आपका आया है, आप आई हैं तभी लाइक आया है। बहुत लेट में चलाती हो संगीता दीदी, क्योंकि तब हमारी लाइट चल जाती है दीदी, और सॉकेट चला लिया करो संगीता दीदी। नहीं दीदी रात की बात कर रही है, रात में ओ दिन में 11 बजे चलता है। गीता दीदी दिन में चलाती हैं। संगीता ऑफिशियल वाले पर 3 आती हूँ, आज नहीं आई हूँ। नहीं मोनू वाला नहीं है दीदी। अच्छा मोनू नहीं है, और उस पे दिन में 11 बजे कह रही आती हूँ, और उस पे 3 बजे। आठ चालू कर लिया करो संगीता दीदी, 11 भर सपोर्ट कर दे, फिर अपना चालू कर लिया करें। कब चालू करोगी गीता दीदी? दिन में चलता है दीदी, लाइव करेंगे 11 बजे से। संगीता दीदी वो संगीता लोकगीत वाले से हमारे वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी, उस पे सपोर्ट कर दिया करूंगी, क्योंकि इतने समय आप चलाती हैं, मतलब 3 बजे हमारा भी चलता है ना, तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी उस पे, क्योंकि आईडी हमारे पास नहीं है दीदी, एक ही है, तो दूसरे वाले पे अपना सपोर्ट कर दिया करूंगी। कमेंट कर दूंगी, ज्वाइन करके आप ब्लू दे देना हमें। ग्यारह से लेकर के कई बजे भर रहता है संगीता दीदी, क्योंकि 12 बजे तक दीदी पर चलता है ना। देहाती दीदी भी 11 बजे तक चलाती है, अब 11 बजे बंद कर देती हैं। कई घंटा चलाती हो संगीता दीदी 11 के बाद से? बता देना संगीता दीदी, 11 बजे से कब तक चलाती हो? 11 बजे से रहेगा तो मैं भी सपोर्ट कर दूंगी 1 घंटा, 11 से 12 तक। अगर राम जतन भैया के नहीं चलेगा तो 1 घंटा तक सपोर्ट कर दूंगी, मतलब ज़्यादा से कर दूंगी, अगर चलाएंगे तो 1 घंटा कर दूंगी।
2-3 घंटा चलता ही होगा। संगीता दीदी वीडियो पे कमेंट कर देना दीदी, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। और मैं अपना कमेंट कर दूंगी तो हमें ब्लू कर देना। बाय बाय संगीता दीदी, आपके भी वीडियो पे नहीं आ पाई थी। ठीक है दीदी, अब कल देखूंगी। संगीता दीदी आप ही चला लिया करो इस टाइम दूसरे वाले चैनल से। बाय बाय मीरा दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बाय बाय मीरा दीदी। बाय बाय मीरा दीदी। इस वाले पर 3 चलाती हूँ। संगीता दीदी इस वाले पे मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि एक ही आईडी है हमारे पास ना, तो इस पे हमारा लाइव चलता है 3 बजे से, हमारा भी चलता है। और दूसरे वाले पे तो आ जाऊंगी 11 बजे चलाती हैं तो दिन में। उस पे कर दिया करूँगी सपोर्ट। दूसरे वाले इस पे तो ज्वाइन करी हूँ, आपको बहुत दिन से पहले से ज्वाइन है, और दूसरे वाले से नहीं हूँ। तो उस पर आप कमेंट कर देना हमारे वीडियो पर, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी और मैं कमेंट करूँगी, आप हमें ब्लू कर देना। बिना ब्लू हमारा जाता ही नहीं है। बाय बाय मीरा दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तीन बजे पर सपोर्ट नहीं चाहिए हमें, इसी वाले पर सपोर्ट कर देना। हाँ दीदी, इसी वाले पे सपोर्ट कर दूंगी, मैं वही कह रही हूँ। कमेंट कर देना हमारे वीडियो में, मैं सपोर्ट कर दूंगी। संगीता दीदी तो सुबह में चलता है दीदी, 8 हम जाती हूँ तो दीदी की लाइव चालू रहता है, हम 11 आते हैं दीदी लाइव में से। संगीता दीदी करेंगे 11 बजे दिन में चलता है।
अगर 11 बजे चलता है तो मैं सपोर्ट कर दूंगी, क्योंकि फिर मतलब मेरा दीदी जैसे 9 बजे खत्म होता है, फिर देहाती दीदी का रहता है, इधर मंजू दीदी का रहता है, सुबह में संगीता दीदी को उसी टाइम हो गया। सुबह में चलता है दीदी हमारे 2 घंटा रोज कर दी जाती है, 8 से लेकर 10 तक। अच्छा। ग्यारह से लेकर कितने बजे तक चलता है संगीता दीदी? 1 पर चलता है। संगीता दीदी बता दो 11 बजे से कितना बजे चलाती हैं, गीता दीदी पूछ रही हैं। संगीता दीदी सुन रही हो तो बता दो एक बार गीता दीदी को। 11 बजे से कितना बजे तक चलता है?
बाय बाय भैया, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतने सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। आज रामजतन भैया नहीं आए, लग रहा सो गए हैं। बाय बाय संगीता दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कमेंट कर देना दीदी। बाय बाय दीदी, बाय बाय, कमेंट कर देना हमारे वीडियो पर। बाय बाय दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इतने देर सपोर्ट करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दीदी आप रात में चालू करती हैं ना, रात में कर लेना दीदी, रात में सपोर्ट कर दूंगी क्योंकि सुबह कर नहीं पाती हूँ दीदी। 8 बजे चला लेंगी तब भी आपका सपोर्ट 9 बजे तक हो जाएगा। अगर दोनों आईडी लग रही तो दोनों लगा दूंगी। हाँ
थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आए नहीं है, सब पार्ट में गए हैं।
थैंक यू गीता दीदी, देहाती दीदी, मंजू दीदी, ऋषभ भैया, थैंक यू सभी को।
अच्छा, थैंक यू अंकल दीदी। ठीक है दीदी। अनुराग दीदी 1 घंटा देना बस दीदी, रिटर्न करने में दिक्कत हो रही दीदी, एक ही साथ सबको हो जाता है। भाई कहाँ है? हटता है? अरे यहाँ नहीं हट। ऋषभ भैया चले गए क्या? मैंने देखे भी नहीं। ऋषभ भैया गए आपके हैं? ऋषभ भैया लग रहा चले गए, मैं देख नहीं पाए, नींद आ गई। 2 घंटा लग रहा करके गए हैं।
है दीदी, यह वाली आईडी हटा रही हूँ। ठीक है दीदी, दूसरी वाली भी आईडी हटाई है दीदी, दूसरी नहीं दिख रही है, कमेंट रुका हुआ है। बाय बाय दीदी, बाय बाय। दीदी 5:30 गए हैं। ठीक है दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ दीदी, यह वीडियो बनाने में उसके बाद लगाती हूँ लिखी। नहीं दीदी, आपको नहीं कह रही हूँ, आपको देखी थी। ओ, देहाती दीदी बोल रही हूँ। आपको तो देखी थी, लिखी थी। आपको तो पता है वीडियो बनाती है, वैसे भी मतलब समझ में जाऊंगी कि हाँ आप वीडियो बनाने गई होंगी। देहाती दीदी में पूछ रही थी। अभी गई है देहाती दीदी ना, कहते ये वाली आईडी निकाल रही हूँ, वही पूछ रही दीदी दूसरी वाली भी आईडी नहीं दिख रही है, निकाली है या हटी हुई है। कोई बात नहीं गीता दीदी, आप वीडियो बना लो। ऋषभ भैया का आईडी नहीं दिख रही, ऋषभ भैया गए कहाँ, उनको भी नहीं देखे मैंने। मैं भी चाय वो बना के दे के आके ना लेट गई, मेरी आंख झप रही थी ना, मैंने कहा जरा से एक बार लेट जाऊंगी ना तब सही रहेगा। आंख लेट गई, मेरी आंखें बंद हो गई, वही सोच रही हूँ ऋषभ भैया लग रहा चले गए, उनकी आईडी नहीं दिख रही है। एक घंटा कर देना अनुराग दीदी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। मम्मी मम्मी चाय बना दी। हाँ।
अनुराग दीदी सुन रही हैं, दोनों आईडी दीदी 1 घंटा हो जाएगा, दीदी हटा लेना। एक ही घंटा सपोर्ट करना दीदी। अब तक राम जतन भैया कुछ समय नहीं रहता, कभी रात में करेंगे कभी दोपहर में करेंगे, उनका भी रिटर्न करना रहता है। देख टंकी खुली है का बाथरूम। टंकी बंद नहीं हो रही, हल्की सी चालू है। खोल के फिर से तब बंद कर। पूरा खोल के बंद करा तब भी पानी टपक रहा है, टाइट कर दिया। 2-3 बार खोल बंद करना, बंद हो जाएगा। बाल्टी लगा दे। मम्मी ये खराब कपड़ा है। क्या करेगी? बना दे।
अरे काटेगी उसे क्यों? काटूंगा तो काटूंगा। काटने के लिए तुझे काम है। नहीं तो बोला था तो काट लेंगे। तुम काट। मम्मी अब हम अपना फोन लेके जा रहे हैं ना अपनी रसोई में। अब बंद कर दूं, सोच रही हूँ टाइम हो गया है बहुत। लाइट तो आया नहीं है दीदी आपका। अभी बैठी हूँ दीदी, कुछ कर नहीं रही हूँ। लक्ष्मी दीदी आपका लाइक आया नहीं है दीदी, जितना लाइक है उतना ही है।
दीदी मैं 3:30 पे आपके लाइव में आई थी। हैं? कब आई थी दीदी? मैंने तो नहीं देखी 3:30 पे। अच्छा, पर मैंने देखी नहीं थी, आपका कमेंट भी नहीं आया था। बट नेटवर्क नहीं थे। कमेंट नहीं जा रहा था। जब कमेंट नहीं आया था दीदी, लाइक ही नहीं आया होगा। किरण दी, आप मुझे कितना टाइम दे दी? दीदी मैं कल 2 घंटा दोनों आईडी से देके आई थी। 2 घंटा था आपका ना, तो मैं वही रिटर्न करके आई थी आपका। अनुराग दीदी आपका 2 घंटा था, मैं 2 घंटा रिटर्न करके आई हूँ, खाली ज्यादा नहीं देके आई थी, आपको रिटर्न की हूँ 2 घंटा दोनों आईडी से। लेकिन दीदी टाइम कितना हुआ आपका? 1 ही घंटा आवाज लगा रही थी दीदी, मैंने कहा 1 ही घंटा देना दीदी, क्योंकि ना जने खो रहा दीदी। मंजू दीदी भी इसी टाइम करने लग गई हैं 8 बजे से, तो सुबह नहीं पहुंच पाती हूँ, उनका भी इसी टाइम रिटर्न करती हूँ। सिस्टर लाइक चला गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइक आया था तो। मेरे फोन पर लाइक दिख रहा है। अब 2 घंटा होने वाला है। 2 घंटा होने वाला है दीदी, मैं आवाज लगा रही थी, मैंने कहा दीदी दोनों आईडी से 1 घंटा कर देना। कोई बात नहीं दीदी, कर दो अब जो 2 घंटा, फिर आज नहीं कर पाऊंगी, कल करूंगी। 5:05 तक हो रहा था, तब आप नहीं आई थी, तो मंजू दीदी मेरे आँख लग गई जैसे, तब मंजू दीदी थी तो चली गई, उनका भी नहीं देख पाई, कब चली गई। उनका तो 1 घंटा हुआ होगा तब गई हैं। और सब भैया भी चले गए, उनका तो पूरा हुआ भी नहीं था, तब भी चले गए। आईडी हटी है उनकी, ऑटो क्लिकर पता नहीं। ओके, कल से 1 ही घंटा दूंगी। हाँ दीदी, जैसा 2 आईडी रहती है तो कर दो। 1 आईडी रहती नहीं कर पाती हूँ ना, एक मांगती हूँ देते नहीं है, कभी कभी जबरदस्त आते हैं तो जबरदस्ती मांग कर ले लेती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, अगर टाइम रहेगा तो आज रिटर्न कर दूंगी, अगर नहीं टाइम रहेगा तो 1 घंटा आज कर दूंगी, 1 घंटा कल कर दूंगी। कल पूरा दिन लाइट नहीं था, तो कल मंजू दीदी के में भी नहीं जा पाई थी, कल भी आई थी, 1 घंटा दे के गई हैं, आज भी।
बाय बाय अनुराग दीदी, बाय बाय दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो गीता दीदी, किसी को सपोर्ट करना हो तो कर दो दीदी, बंद कर दो। गीता दीदी,
दीदी। चलने दो दीदी, अभी एक फेसबुक पर बनाना था ना, वही बना रही थी। अच्छा दीदी, जैसे मैंने कहा किसी सपोर्ट करना हो तो फिर बंद कर दूं। खाना खा, खाना एक बार खाएगी नहीं, दे दो फोन। तुम्हारा वैसे मुंह फट जाता है, सारा दिमाग खराब कर देता है। मतलब ऐसे ऐसे पूरा दिन पड़ी रहेगी, खाएगी नहीं खाना। अभी चलने दो दीदी। ठीक है दीदी, फिर चलने दे रही हूँ। कम से कम 7:30 चलने दो सर। ठीक है दीदी।
थैंक यू लक्ष्मी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
कहीं गई हो कि। हाँ कर दो दीदी, कर दो। घर बंद करो दीदी तो संतोष का घंटा सपोर्ट कर दें। कर दो दीदी, बंद कर दे रही हूँ, कर दो। सपोर्ट कर दो दीदी। कर दो दीदी, बाय बाय। हम भी सपोर्ट कर दें एक आध जने की, जिसका हो पाए, जिसका जिसका। ठीक है, बाय बाय दीदी, बाय बाय। बाय बाय दीदी, बाय बाय। बंद कर दे रही हूँ।